Opel Antara سال برارش 2008 من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکترا پاکت سنتر زماگ آینه چارج الکترونیک коробкаш механик اینجا سی دی پلیر دارد دوستان مولتی رول رولاش لیف پربیگ 268,000 کیلومتر پربیگ من این هولت سالن ماشین من این هولت سالن قفای ماشین این شتارکای قفاش мотор 2 1.1 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4 расход چنده؟ расходش 10 تا گازی 90 کیلومتر میگردد یادآور میشیم حجتاش تا ماه январи سال 2022 این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 98 731 79 Hyundai Sonata سال برارش 2011 ماشین وگان دوستان من این نمود بیرنه ماشین این حالت بالوناش این 4 پهرانیکای قفاش دوستان ها یابا کشوید از بگیرشم یابا نشون میتیم این حالت بگیرجاش منه خیلی که دیده سازید حتی بالونی запаска است ключовий балон домкрат задний камера هم داشته داخلی سالن 4 الکترا پاکت سنتر замок آینه چوی پیش الکترونیکه коробкаш автомат титроник дута сиденьёи пеш обогрев сидений инҷа CD плеер дорад монитор мультирол рулош лифт калиташ мана стоп стар мана ҳай ҳозир пробегашам мефаҳмим якбор пробег 240,000 километр пробег дӯстон ин ҳолати салони мошин сиденьёшам лифт این حالت سالن قفای ماشین قفاش هم سیدینیاش обогрев سیدینی мотор 2 سوزشوارش بنزین расход چنده؟ расход 10 تا расходش 10 لیتر که 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز من این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 100,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 994 20 80 88 588 22 26 شورله سپارک سال برارش 2011 ماشین وگان دوستان یوروپیکه من این نمود بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 2 الکترا پاکت коробкаш механик اینجا سی دی پلیر دارد این حالت سالن چه خیلی که دیده ایستادید این حالت سالن قفای ماشین های آدی پربیگشم آدی میفهمیم دوستان پربیگش 91,000 کیلومتر پربیگ دوستان یکو یک نمیتونه یکو دو موتور یکو دو سوزشوارش بنزین دوستان расход 3 لیتر گذاشتم من این حالتی موتور ماشین
нархи мошин 63000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 971 0024. хундаи санате соли барориш 2010. манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат, титроник. инҷа CD-плеер дорад, мультирол, рӯлош лифт, пробег. ҳозир мефаҳмем дӯстон. 154,000 километр пробег. من حالت سالن ماشین سیدینیاش کاجونی میباشد. من حالت سالن قفای ماشین. мотор 2 سوزشوارش گاز دوستان. گازش заводской. расходش 10 تا 90 کیلومتر میگردد. من حالت موتور ماشین. нархи мошин 90,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 866 70 00. Chevrolet Cruze соли барориш 2010. мани намуди бернаи мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстон. дохили салон 4 электропакет, ойначааш электроника, коробкаш автомат. инҷа сентр замок, CD-плеер дорад. пробег 56,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 екатек сӯзишвориш бензин. расход чанде? расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин. ёдовар мешим ҳуҷҷатош сомои январи соли 2022. нархи мошин 58,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 847 66 00. Chevrolet Cruze соли барориш 2011 дӯстон. мошин вагонни. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ماشین واگن. мошин вагон гусоси амане. ماشین واگن یک دست گشتگی. як даст гаштагӣ дӯстон. мани қафош 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон сойбаша инҷа андак. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначааш электроника, коробкаш автомат. дута сидениҳои пеш гармухнук, инҷа сентр замок дорад, CD-плеер дорад, монитор, мультирол, рӯлош лифт, калиташ ана стоп стар калиташ. пробег чипашни списасиян ҳаёзи мефаҳмем пробегишам. мани ҳолати салони мошин сидениёш кожуни мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. кожуни салон полный. пробег 199,000 километр пробег. мотор 1.8 екатек сӯзишвориш бензин. расходаш 8 литр 10 литр ба 100 километр мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 77,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92
717 00 75. Hyundai Avanti سال برارش 2007. منید نمود بیرنه ماشین منی نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. صاحب ها ویند وای ماشین داخل سالن او وای ماشین صاحب نمیدونم داخل سالن 4 الکتر پاکت سنتر زماک آینه چارچ الکترونیکه коробкаш автомат دوتا سیدینی پیش اباگریف سیدینی اینجا باز رژیم‌های یعنی وای جاهای آوکس و نوشنیک و تلفن و وای هاش هست دوستان. اینجا سی دی پلیر مایتافون دارد مولتی رول لیف پرابیگش 336,000 کیلومتر پرابیگ. یعنی حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. موتور 1.6 سوزشواریش بنزین راسخودش 7 لیتر 8 لیتر و 7 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 37 96 33. Hyundai Tucson سال برارش 2006. واگن می ماشین واگن دی دوستان و این نمودی بیرنه ماشین سوزشوارش دیزل گفتاسیان من این نمود از کفای ماشین این داخل سالن 2006 4 الکتر پاکت سنتر زمان آینه چاش الکترونیکه коробкаш автомат اینجا سی دی پلیر دارد یا اجازت یا پرابیگش 257,000 کیلومتر پرابیگ. دوتا سیدینی های پیش اباگریف سیدینی با سیدینی های کاجنی دوستان. و این حالت سالن کفای ماشین کفاش هم سیدینی هاش اباگریف سیدینی باز اینجا لوک دارد. موتور 2 سوزشواریش دیزل راسخودش 7 لیتر که 7 کیلومتر میگردد دوستان. من این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 77,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 36 30 00. Hyundai Sonata سال برارش 2011. ماشین واگن نی دوستان و این نمودی بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین کفاش 4 پهرانیکای کفا دوستان. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتر پاکت سنتر زماک آینه چاش الکترونیکه коробкаш автомат اینجا سی دی پلیر منیتور دارد. های پرابیگش هم میفهمیم حاضر. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاجنی این حالت سالن کفای ماشین موتور 2 سوزشواریش گاز دوستان заводской расходش 10 کیلو سخت میگردد. این حالت موتور ماشین
нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 100 18 88. Honda Accord соли барориш 2005 дӯстони азиз. баъди вагон як даст аст, яъни вагон дӯстон ҳамтар пешбаровардагӣ. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аскафои мошин. манин 4 партроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаҳош электроника, коробкаш автомат, дутта сидениҳои пеша багриф сидени дӯстон ва инҷа CD плеер дорад. мултирол, рӯлош лифт, ҳама наворотош ҳаст пашти дӯстон. пробегаш ҳозир мефаҳмем пробегашам. пробег $210,000 километр пробег дӯстон. маи ҳолати салони мошин сидениҳошу ҳам лифт. маи ҳолати салони қафои мошин сидениҳош кожини мебошад дӯстон. инҷа боз люкам дорад. мотор 2.4 сӯзишвориш газ бензин. газа Chevrolet 4. این حالتی متاری ماشین دوستانی عزیز. نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 810 92 72.